ए देख से खाली खाई जहाँ पाइब सब खाई माने केते सॉक्स ए डब्बा खोला है कि सब पड़ी ता गोड़ रे सॉक्स पिंधि आइछि बोली काई मो गोड़ रे सॉक्स पिंधे छ ताकू काढ हां पीसी को सेती बेल कोन हेई कि बसी चंदी पीसी जियरी पीसी को सेती बेल तो हल्लापटा कर साराणी एटा काई पिंधौछ सेटा काई पिंधौछ जहाँ पिंधौछ सब मु खाइबी आस जिबा कोड जाउछ मामा कोड जाउछ कंढे ए देखो ना केड़ा बड़ा जीव से काढ़ी के सब खाई जीव कंढे चलो जीवा चलो जाइके आसिया गुरु तू कौन जीवु ना कौन मु जीवा चलो कहला माने सी उठिकी हाँ मु भी जीवी चलो जीवा जीवा चलो अरे नाचिबा परे चलो जीवा चलो एते नाचिले कौन हबो आम कंढे केमती देखा जाउचंती हे कंढे जाने जीवा इंजेक्शन नहीं कि आसीबा प्राइवेट टीका कहीं तार इंडिया 5 रे ना 6टा नहीं कौन को चेन खाऊँ पूरा ये कौन हो मामा हाँ किसी भी पाइबा दरकार खाइबा ये आमे पहुँची गलु वैक्सीन नापी डॉक्टर गोड़ भांगी जाइए से अच्छे घरे वैक्सीन दिहब झील तो शई पड़ी आगो वीडियो कर रखेगी गुरुवार दवा सीट बस दुष्टान करबनी हाँ मुँह नहीं दे तू तो एका भारी डास तू बुझिपारछु से जहाँ कहबू से कर हाँ एक्जाजियम दे देबा निमोसिल दे देबा बुझ पालु एक्जाजियम दे देबा आउ निमोसिल दे देबा आउ रोटा दे देबा है ना ओपी भी माने एथे दिया हुएन बा ओनली खाली ये थोड़े ले अच्छु माने सर केते लेंथ केते अछि मुंडटा काई मापिले सर मुंडरा इपड़ ना आज्ञा मुंडो ही इपड़ ना कोन पे मापा हुए मुंडरा एक्चुअली माने प्रथम 2 वर्ष एक्चुअली जनरली माने 2 वर्ष वर्ष पर्यंत मुंडरा ही बढ़े माने जेति की बुद्धि से 2 वर्ष जो रखतो ताकू बिकी की जीवन से चलिबो अच्छा तापरे जनरली छुआ ये होंती किंतु छुआर 2 वर्ष भीतर माने तार इंटेलिजेंट क्वेश्चनटा माने अधिक ग्रो हो गइस 2 वर्ष भीतर हुए से मुंडा मपाई मुंड
ତାହେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ବଢୁଛି ସେଟା ଠିକ ଅଛି ନା କଣ? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ନା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ନା ମା ହାଇଟ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇଟ୍ କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ ବେଳେ ଜେନେରାଲି ଛୁଆ ଥାନ୍ତି 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଜ୍ଞା ଏବେ କେତେ ଅଛି? ଏବେ ସେ ଅଛି 63.5 ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ actually 6 ମାସ ପୁରିବେ ଛୁଆ ହେବେ 65। এটা একটা আইডিয়াল মানে ওটা এমনি কম বেশি যাହା ହବ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ତାର ହବ ଆରାଉଣ୍ଡ 75 ହେଲା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ହାଇଟ୍ ଏତିକି ବଢ଼ିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିବ 12.5 ବଢ଼ିବ 87.5 ବଢ଼ିବ ହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ ବର୍ଷକୁ 6 ବଢ଼ିଯିବ, ଫୋର୍ଥ ବର୍ଷକୁ 6 ରହିବ, ତାପରେ ସେ 6 ରହିବ, ତାପରେ କମିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ୱେଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 6 କିଲୋ ବଢ଼ିବ, ତାପରଠୁ ବର୍ଷକୁ 2 କିଲୋ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋ ବଢ଼ିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ବଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ 6 କିଲୋ ମାନେ ଏବେ ତ ସେ 7 କେଜି 200 ଅଛି ମାନେ ଠିକ ଅଛି ତ? ହଁ ଠିକ ଅଛି ନା। ଆପଣ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କେତେ ମାସ ହେଲା? 8 ମାସ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ 4 ମାସ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ 24 ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ସରିବ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଓଜନ ହବ ତ ମିନିମମ୍ 8 କେଜି ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା 400 2 400 ହେଇଥିଲା ନା 400 ମିନିମମ୍ ୱେଟ୍ ହବ। ସିଏ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଥର ହାଇଟ୍ ଚାର୍ଟଟା ବୁଝିପାରିଲେ? ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 30% ମାନେ ନର୍ମାଲ ହାଇଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ବି ଗୋଟେ କମ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଗାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ, ରେଡ୍ ଗାର ତଳରେ ସବୁ ଡେଞ୍ଜର। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଜାଣିବା ଛୁଆର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା। ୱେଟ୍ କେତେ ଉପରେ ଅଛି, ମାନେ ହାଇଟ୍ କେତେ ତଳେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାର୍ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢ଼ିବ ନା ତା ପାଇଁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ? ବଢ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଉପରେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଯେ ଛୁଆ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଚାଲିବ ହେଲା। ୱେଟ୍ ହାଇଟ୍ ମାନେ ୱେଟ୍ ହାଇଟ୍ର ମାପିବା ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ଟା କଲେ ହେଲା। ଯେ ଗ୍ରାଫ୍ ଏଇଟା ଝିଅଙ୍କର ପିନ୍ଟା ହେଲା, ଏଇଟା ପୁଅଙ୍କର। ଏଇ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଆମେ କଲେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଧର ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଆସିଲେ ଆଉ ତ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଆଉଥରେ ହବ ହେଲା। ହେଲେ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଛୁଆଟା ପୁରା ଠିକ୍ ସେ ପଡ଼ୁଛି ନା ଗ୍ରାଫ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଅପର ଡାଉନ୍ ହବ। ଯଦି ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ମାନେ ଧର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ରହୁଛି କିଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଫିର୍ ବି ଗ୍ରାଫ୍ ବଢ଼ିବ ଚାଲିଛି ତାମାନେ ଛୁଆ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଛୁଆର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି, ଦୁର୍ବଳ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ମୋ ଛୁଆ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫ୍ରେ ଯଦି ଛୁଆର ଗ୍ରାଫ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଜାଣିବ ଯେ ଛୁଆର କ'ଣ ନା କ'ଣ ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି ହେଲା। ତୁ କେତେ ହେଲାଣି? 11 ବର୍ଷରେ ଏତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 11 ବର୍ଷରେ ମାନେ ଆମର ତ ମାନେ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କାମ ପଳେଇ ହେଲା। ତେଣୁ 11 ମାସରେ ଜେନେରାଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ଚାର୍ଟଟା ଏତେ କାମ କରେନି ହେଲା। ଗ୍ରୋଥ୍ ଚାର୍ଟଟା 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତାର ଜନ୍ମରୁ ନେଇନି, ଆଉ କ'ଣ ଜନ୍ମରୁ ପକେଇଲେ ଜନ୍ମର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଏତେ ପକେଇଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ପକେଇଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଚାଲିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ୱେଟ୍ ହାଇଟ୍ ଦେଖି ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଅଛି। 33 କେଜି ଅଛି ଯାହା ଆସିଥିଲା ଯାହା ହାଇଟ୍ଟା ହାଇଟ୍ଟା କେତେ? 33 କେଜି ଓଜନ ନର୍ମାଲ ହେଲା। ଠିକ୍ ନର୍ମାଲ ସେ ମାନେ କମ୍ ଅଛି ନା 11 ବର୍ଷ ପିଲା ଦେଖିବେ 13 ବର୍ଷ ପିଲା 33 ଏଜ୍ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ମାନେ ୱେଟ୍ଟା ନର୍ମାଲ। 34-35 ରହିବା କଥା ସେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖି ରହିବେନି ନା। 33 କିଲୋ 500 ସାର୍ ମୁଣ୍ଡର ରାଉଣ୍ଡଟା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ବଢ଼ିବା ଦରକାର? ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଟା ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ପକେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ୱେଟ୍ ନର୍ମାଲ ଅଛି ହେଲା। ପୁରା ୱେଟ୍ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ହାଇଟ୍ଟା ମାପିଲେ 11 ବର୍ଷ ପିଲା ଆରାଉଣ୍ଡ ହାଇଟ୍ ରହିବା 4 ବର୍ଷରେ 125ରୁ 130 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବା ତାକୁ ମାପି ଯାଇକି ଘରେ ଅଛି 125ରୁ 130 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନର୍ମାଲ। ବୁଝିପାରିଲେ?
से फेस केमती करूची बाबा ए गुडू आनंद को ये सुनो ए सिकुचु ताकू नहीं तू चगला हो सॉरी कर दे साडी ना आ तू केबे नबो तू बड़ मु बड़ भले नबो तू आ कोदु एबे नबो ଶୁଣୁଛି କଥା ए बाबा तो चल से लोग गया तो पूरे तो दबा कर नहीं मु माने आपको को देखि माने फ्रू किसी मिसई देबे ना गोटे देबे से 50 जाय जाऊ ଏଇଟା ଏବେ ନା ନହେଲେ ଏଇଟା ଦେଇକି ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଇକି ହେଲା ତାର 15 ଦିନ ପରେ ଏଟା ଦେଲେ ଚଳିବ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ମାଣ୍ଡାଟୋରି ନାହିଁ ହଁ ସେ କରେ କିଛି हां से दीटा जो कहउछन से दीटा न दे आज आज को देबा 15 दिन पर आउ देबे तार मासे पर हेजो आज फ्रू दे होची 15 दिन पर टीसी भी दे देबे आउ 15 दिन पर फ्रू सेकंड दे देबे हेने हेजो मासे हेजो মানে জেনারেলি আমি ফ্রু ডিসি সাঙ্গ হই দেউ বাট সেমিতি আপন ন দেখি আজি ফ্রু দেবে 15 দিন পরে ডিসি তা 15 দিন পরে ফ্রু দিলে চলিব সেমিতি মানে নাই বুঝলি सेमी दवा तमे छी बता कोनी मुते आसिया पड़े कुठे कोड जी না বাবা তো কাটু কাটু এই কাটু ମୋ କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଦେଲେ ବି ହବ हां गोटे गोटे देले भी चलेबो 15 ଦିନ ପରେ ଆଉ हां ମାମା ଓ ମାମା सर से जो आपण तार जो झाड़ा होतिला आम जो आसतुला आपण मेडिसिन लिखिदे से गोटे भी मेडिसिन किणी देनी खाली घर गला पर ता देह बोल अच्छा आपण को आसला पर देव लागला माने रक्त झाड़ा हला बोले डरी के हमें नहीं के आसिलु गला परे पूरा ता परे जमा झाड़ा इन जो सकाळ जति झाड़ा हेतला खाली ओआरएस सर दिया আরে জেনারেল না মানে ঝাড়া बहुत एक्टिव ଆପଣ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ପୁରା ଶୋବାରେ ଦେବେ ଗୋଟେ ଜିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ଜିଙ୍କ୍ आज्ञा आज्ञा जिंगटा लिखिथिले आज्ञा ଆପଣ ଦେଇକି ତାପରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତରକୁ ଆଣିଲେ ପଡ଼ିବ ଛୁଆ ଖେଳିକି ଦିନକୁ 30 ଝାଡ଼ା ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ୟାଠୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ସେଟା ନ କମିଲା ଦେଖିବା ସେଟା ଅଲଗା ତାର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ତାର ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଛୁଆ ପାଇଁ ଖେଳିବ ନାହିଁ बहुत खेलुଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି आज्ञा ମୁଁ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲା ଖାଟ ବୁଲ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିବା କରିବା ତାକୁ हे भगवान ओ मामा देखो जी मुझे क्लोज कर देखो जी रिएक्शन देखो ना से मो पाक पळे आसीओ ଆପଣ ରେଡ଼ି ପାସନ୍ ଗୋଲ ବ୍ଲାଉଜ କରିଦେବା ଆପଣ ଗୋଳ ରଖନ୍ତୁ ହାତ ରଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ହାତ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା ଆପଣ ଏଇଠି ବସିକି କରୁନାହାନ୍ତି ସୁଟିଂ କାରଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ତ ମାମା ରୁହ ମାମା ଓ କାମୁଡ଼ି ଦିଛି ଦାନ୍ତ ଉଠିଛି ନା ଛୁଆ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ଆଉ ବାକି ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି କାହିଁକି ସାର୍ ମୋ ପୁଅର ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ ଜାଣିପାରିବେ ତାର ସର୍ଜରୀ ହେଇଯିବ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ସେ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଣି ତାର ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଯେ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ କରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟି ସ୍କାନ୍ କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ପାଖରେ ଏଇ ଜାଗା କରୁଥିବେ ସେ ଧରିପାରିଲେନି ଆଉ ବାଇଚାନ୍ସ ଧରିପାରିଲେନି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଥାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଇଏ କରି ଆବର୍ଜନ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ 9 ମାସ ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଥିଲି ବାଙ୍ଗଲୋର ମାଷ୍ଟର ରହିଲି ତାକୁ ସର୍ଜରୀ କରି ଆଣିଲି हे भगवान मामा रुओ हाँ ओ बाबा ओल 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 ची 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 कंढे ए कंढे किसी नहीं एटा
अच्छा किछि नहीं सुनना झियोटा ब्रेव गर्ल ब्रेव गर्ल ब्रेव गर्ल ब्रेव गर्ल ब्रेव गर्ल ओ इटा ओए हे सर खाली ता पाखरे कानरे जदि कांदु थिबो खाली हरे कृष्ण नाम करबनी कांद बंद बुझु ना किछि तो हैनी कोन हैछि की काई कांदु छ सर वैक्सीन नाडा सर कोन देला এটা হচ্ছে ফ্লোরারি স্ট্রাকচার आगे किछि ना ना बिल्कुल नो साउंड जमा नहीं কোনো 15 দিন পরে আইলো এই আর মাসে পরে আর সেকেন্ড ডোজ নেব সেতলে আসি কি দিরা নেই গেলে ক্যান্সার চলে যাবে বুঝলে মানে ডিসিপিটা আসলে রিলেটেড নাই আর তা সাংঘাতিক ধরে চলবে 15 দিন পরে ধরে চলবে সেকেন্ড ডোজ ধরে চলবে আপনি যদি মাসে পরে আসুন একটা সঙ্গে মডেল নো আসি মাসে পরে একটা রাস্তা ধরে চলবে বুঝলে किछि जणा बोलन दउछि कांदो না না বলছে দিলে কাই না आ से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे देले से एते जोरे कांदो ମାନେ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସ କରି ଧରିବେ ଆପଣ ଆରାମ ସେ ଦେବେ ଜବନି ଟାଣି ବୋଲି ଧରିଲେ କାନ୍ଦିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାନ୍ଦିବ अच्छा अच्छा किछि तो हैनी ना 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 तक पप्पी केंदर से हमर कोन हेछि बदे तो भी धरे वैक्सीन कंप्लीट है किछि हैनी এটা বাকি রইলা হ্যাঁ सर যেবে যেবে ডেট পকাইব आगे আর কোন 1 5 হ্যাঁ सर सर মানে 1 4 দিন দেই মানে 1 5 রে মানে আপন তার সিম্পল মান হচ্ছে 1 5 পূর্ব আপন দেই পারিবে आगे दे परिबो মানে আর সেকেন্ড ডোজটা आगे বুঝ পারলে 1 5 পরে দেই পারিবে आगे सर পরে মানে 10 দিন 15 দিন ভিতর দেই চলিব सर आगे से मझिरे सर राति सर कांदिला कांदिला परे आपन फोन करथले आपन जे कहिले 15 टका दवा पे से जो कांदिला सर एते जोरे कांदिला किछि जो कन्वीज भी चुप लानी मन तार कोन सेटा कोन हेतु से समय तो আদার পেট কাটু তিনটা জিনিস মানে ছুয়া কান্দু পকরে কান্দু পেট কাটতে কান্দু কান কাটতে কান্দু তিনটা জিনিস মানে 90% ছুয়া কান্দু आगे आगे तो खाइलानी जमा जते का कोई পেট কাটু জেনারেলি পেট কাটে আপন মানে তাকে বর্ফিং করতে দিছো बॉयफ्रेंड कौन सर ইনো আর ছোট আসতাম সে কোন দিন করে পেট করে आगे आगे বর্ফিং তাতে 80% কমে যাবে मु दादा दिए लूण पानी ता पेट नाई चारि पटे मार देली तापर से भी नहीं पड़ा না না নাই সে ଏବେ ফিডিং করতে না ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ আসলে ଆପଣ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଦିନ ଧର ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍ପାଇସି ଜିନିଷ କି କଣ ଖାଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ପେଟ କାଟୁଥିବ आगे आगे ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବର୍କିଂ କରିବେ ନହେଲେ ପଲିଆ ଡ୍ରପ୍ ଦେଇଦେବେ सर 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 कोलिकोट देथिली एक है सर କଲିକଟ ସେଇ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ मेडिसिन को टिके अवॉइड करे से ନାଇଁ ମେଡିସିନ ତ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଆଜି ବର୍କିଂ କରିବା ଭଲ ଜିନିଷ आगे आगे ଯଦି ବର୍କିଂ ନ କମିଲା ଆପଣ ରାତିରେ କଣ କରିବେ ମେଡିସିନ ଦେବେ ଟିକେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ से बॉयफ्रेंड जे केम जे आउट देखिए आगे হ্যালো হাই अन्ना होनी କିଛି ନାହିଁ କିଛି ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଦେଖୁଛି କାହିଁ ମୁଁ ପେଟି ଦେଇକି ବାଡ଼ା ଦେବି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ପେଟି ଶୋଇଦେବେ ना किछि नहीं କାହିଁ କ'ଣଟା ହେଇଛି କିଛି କିଛି ମନେ ପଡି ଯାଉଛି କାଲିର କଥା